Buenos días, clase. Vamos a ver algunos verbos específicos y cómo cambian de sentido del imperfecto al pretérito. El primer verbo que vamos a ver es el verbo conocer. Tenemos que pensar, ¿qué significa el verbo cuando es una descripción? ¿Y qué significa el verbo como un evento? Y claro, los dos verbos, los dos tiempos verbales están en el pasado, right? El imperfecto es pasado y también el pretérito es pasado. Pasado descripción y pasado evento. Cuando usamos el verbo conocer en el imperfecto, conocía, habla de la relación en el pasado. Quiere decir knew. Habla de la relación. Perdón. Por ejemplo, yo lo conocía. I knew him well. Yo lo conocía bien. I knew him well. El verbo conocer en el pretérito habla de un evento, ¿ok? Tenemos que pensar cómo es conocer a alguien. Es un evento en el pasado. Y es cuando quiere decir met. Cuando lo conociste por la primera vez. Yo lo conocía muy bien, pero el contraste sería yo lo conocí en la fiesta ayer. En el primer ejemplo tenemos I knew him well. Y en el segundo, I met him at the party. Okay. Well, the verb conocer is a little bit more to be familiar with, so it's used more for places and people. El verbo saber is a lot more just flat out, more your English equivalent of to know. Vamos a ver qué significa saber como imperfecto. Descripción. Describe lo que sabías, your knowledge base. Tal vez, por ejemplo, yo sabía hablar español. Yo sabía hablar español. Describe tus habilidades, lo que tú sabías. El pretérito describe el acto de saberlo. En inglés diríamos found out. Por ejemplo, yo supe la verdad. I found out the truth. El próximo verbo que vamos a explorar en los dos tiempos verbales es el verbo poder. Significa to be able to. Cuando usamos el imperfecto, hablamos solamente de habilidad. Describimos la habilidad de hacerlo. Yo tenía la capacidad de hacerlo. Quería decir yo podía. Por ejemplo, yo podía entender lo que dijo. Tenía la capacidad de entender lo que dijo esa persona. El pretérito es
cuando combinamos esta habilidad con un acto, con un evento. Por ejemplo, en inglés sigue como managed to o succeeded. Oops. Succeeded in. Got the T and the 2 over here. Por ejemplo, I have a godson, and we were at the playground, and he saw this very tall play structure, and he really wanted to climb it, but he felt like it was way above his ability level. And we told him, go ahead, just climb it, try it, you can do it. And he got to the very top slowly, and he shouted out, yo pude hacerlo. I managed to do it. I could do it. I tried, I succeeded, I had that ability. El verbo gustar quiere decir it pleased you, it's pleasing. En el imperfecto describe tus preferencias. Cuando era niña me gustaba leer. Era una preferencia mía. Yo preferiría leer que mirar la televisión. Usamos el pretérito cuando es una cosa que una vez pleased you. Es el evento. Usamos mucho con la idea que hemos discutido antes del valor general. It's when you're summing it all up with a, yeah, I liked it, or no, I didn't like it. So it's kind of the thumbs up, thumbs down of liking it. Vemos esto mucho como un ejemplo cuando vemos una película. ¿Te gustó la película? Did you like it? Sí, me gustó la película. I'm not saying that it's a preference of mine, this película, but yeah, I liked it. It pleased me. So, en general, las dos opciones serían me gustó o me gustaron. So, por ejemplo, me gustaron, I don't know, los libros. You gave me 2 books. I read them. Yeah, I liked them. Me gustaron. Okay. Seguimos con el verbo querer. Querer en el imperfecto describe tu deseo. Quiere decir that you wanted to do it. Por ejemplo, quería ir al baile contigo. So I had the desire to go to the dance with you. El pretérito es este deseo combinado con un acto, con acción. So es el deseo, pero también con un evento. So es más como tried to. Right? So I had that desire, but I actually put in action. So let's look at that same sentence and see how it changes in meaning. Yo quise, sorry, my pen's going crazy. Yo quise ir a tu fiesta. So you can see in this contrast from one to the other, one of them, your friend not just had the desire to go, but actually tried. So this is a better friend here. Yo quise ir a tu fiesta. That's kind of like, I wanted to go. I asked my mom to go. She said no. And so I was sneaking out the back window when she found me. So I ended up not going, but I wanted to. Quería just says, yeah, I felt like it. But quise says I wanted to, plus I actually acted upon it. Okay, el verbo no querer es igual en el imperfecto. So, querer en el imperfecto habla del deseo y querer en el imperfecto también. Sí, simplemente es un deseo negativo. So, no quería saber la verdad, por ejemplo. Yo no quería saber la verdad. I didn't want to know the truth.
up a little bit differently is in the preterite, when it becomes an event. So again, you have the desire not to do something plus action plus an event. So it ends up meaning to refuse to do something. So no quise comer las verduras. I refused to eat them, right? So you have that desire to not do it plus actual event, and that's like stomping your foot, refusal. El verbo tener, to have. Now, this isn't tener que, that's a little bit different, but just the verbo tener. So, cuando es descripción, describe kind of ownership. So, you have owned. There's not a beginning or not an end to that. Por ejemplo, yo tenía una mochila. I had a backpack. That just describes my ownership of it. Pero en el pretérito, it is an event and it means received. So someone kind of gave it to you and now it's yours. So, por ejemplo, yo tuve una carta de mi abuela. So basically you're saying I received a letter, but instead you chose to say I haven't. But it's an event. Okay, just a quick summary. You should know what all of these verbs mean in the preterite and in the imperfect. So conocer, conocía, I knew it, describing the relationship. Conocí, I met. Sabía describes your knowledge base. Supe, I found out. Podía describes your ability. Pude, you managed to do something. Gustaba, ongoing preference. And gustó or gustaron, it pleased me. I liked it. One thing. Quería, my desire to do something. Quise, I actually tried to do something about that. No quería, I didn't have a desire to do something. No quise, I refused to do something. Tenía, I had it. It was mine. I was the owner. And tuve, I received.